Met fanyo mdogo. Et que m'y tombe fond. A redouare. Togbo. Maman. Ça me font. Et bien midi ça va, m'y a bon m'y a ba doa mi. Et m'y a ba kasin vide kudo, on me be nyantina et peut nous porter. Il y a quel autre assis au tout mais à mon col les pommes. Tout bas, il y a deux buruda à me coller et tout le et tout ta on tout buruda wapata. Buruda Kenya yo Kole Espagne Belgique afio anto buruda wacha e watu benato yo no vi yo fufu yo Kole do tum kapopo ya mea madu buruda wacha benade ono bon ne nya ke jagbole na porto do nya ti yo ne bas ne ola senya do so ntilo enyo ndeke ya mi la kasen bi de ba kudo mi so kudo bonbon e nya onti bébé toi nous connaissons naïe amelo no inu opelu ya wonwa enomu di nana wo alo no wo no va nomu di ewa ele gbogboro ye amelo la gombe na ebe ye amele gbo inu ka me awo na ya be nu amu wodo enu an ke gbo be suna esuna gbo donc le khitsi no mama do se ti ame ane de tobe wo nu wodo o ja wo nu na mere la kwa mi anyweni nkena amewo na nu na do no wani de tobe no kwa me anyweni ya amene ndele dompura me a odulanya la wenti do omu wenti do va yo wona me a osonso da lo me na me a enu la te glefa amedo le a o la do problem voa be se poli me a omu ona no parce que c'est pour les doléa la tono benade mi a protection toja mais si le do pour cette protection wocha ndekwe ma o voa sokuro elekole se veveroa ola be ya 300 euro kwenti voa nele nene e dobe euro la ora me wanti kengbo e ola te wona me aba babadi o ma te cité po alors la ma te kafa ko e la te wona me a be no la odo ma te odo avegoacha de kale ewa sina un va me gbogboro nu odo gbogboro wa omunye won depo o na ola odo na me simplement va mu nene o nke gbobele nke le gbon o po mi ato be nya ke mi le gbon e ma gbon be wa we putana keke fifi parce que ne amedele na me ala do problème fifi a gbogboro to wa ina wa azeto le gbon gbogboro to ina wo wa wo na gbogboro wa toare ne de tobe ne ame wa togbele don poro ya zele don poro wale nko yo na be azele don poro nke yo na ne no wo agbeto te to le azeto mu le wo to meti ore nke apesel ko le a yebe veve sese ko le don apesel le o wa be gbo la zegbego dia ye la rajisto on to metianti ye ndekpepe ya no ole wentoja man of ratio gakeme wa osite over nu ope ye obele nu ope ya ola wonu va nu otokedle odo anu wa nemu wonu anu yede ne ponu agboro yede o odo anu yede ya ne de tobe won soda lo me no kwa wala no gbongbon fun la gblenu parce que gakeme o wono yo so na soda lo me no leke o to me je so na so ya so le yare wa o poro davo o po be o ne wa yi vale voile nenea wa o no na fun gblena nwa nkenti o te do na ase gblena ne be lamentio e go me be na de ko o wa be se le gbo wa de le wa gbo ko wono da lo me leke ya be nu ko wo da lo me nwa ele yiru wa se be lo me wa se la dasido nwa di kengo nwa la te wodo vo aga ke me o le ami abe se ro fun
yo ko no la ami abese si le funa le leke ekele ami agbofia leke bela o kala do mate wo do re donc funa me a odu la po ami anwere odu la po ami evo ameke la te nyame la te gbombe na inu oto la te gbombe na be ya e la te wo azebe do la te do azejia no oto me te no do aze izan vai gbe na nyanware o mate luadio. Ah bon? Amedole amegeredole no to geredole fi ola nai benare ya eduna zeji e ona a o mu nere o oncha ola no nuwa me no mu no nuwa me o mate nwo nuwa me olia yi ola te wo parce que ame ado nene be problème va bon ye ke be va bon wa o nu ne ye on to mete on to zan ya zegbegoji vai fico so ame abe se so dado yo da ame abe sele fico so dado are no amate bate wo don ame acham mate wo amero le toja fila no odon na me client oja client la o 5 mois 6 mois le quoi ola batro to pour un dodo on ko ame abe esprit ore ame abe esprit ya ame ato me ti abe si amuko ore ko muko ya ko wenene ya me ava do chance de poe nu ato jine ne vara fike bila doa e la batro so parce que ame ato bale wa to go vo normalement ni do jagba no te ifunu no te ko ame ato me ti abe se bliboa e nu ato gbe ma passer la pa wan goji wa amero lea ne enu ma odona me be apa goji mi le lo amero le to jare o wa be aloa o mu dinanu ma ko be client o tujuma client do be alo mu dinanu vo ko wonu ano ye nu ato metia o la tele nu be na le nu ya le ki abe ya ba izen ba be do be gbe na si ro be yin o e mo hu be nu alo protection de be ni ame la zane ba odona e wo ne ke ame abe alo nu dina boare e wa esona jojo mei ame ato metia be jojo mei na be ne be nu e le passer vanele nenia o tro na siso nti o la tro siso nti e be adide ka kemolo odo na me ava ya e be adide o la so na mea no so adia so na mea e me la te to so klo alo endo le o la te wona me la te we kusube ne so nde pepe ne so bo alo nde pepe la wa we ya e la wa resu na va ni wo ne to gbitan wa ola no o ran client la no cité la no to di samio la no ble gagan la chikono nu ke gbo be so a ola di so gome jeje alo yen mu le dibo a mu le dinu a nke gbo be le so ola di won me ken gbo la te odo na ma ve kwa ola inu oto ye nu oto ko yan o ta alo wa mu dinanu e won agbe na nsubo alo wa mu dinanu o yan me alo wa ke so no mama ko yin nu oto ye o ja to mu na me a gomejeja fun o to na do so ye o la kro alo no kusube ne o lende pepe no wo na me atala pepe do wo vo nya mere o m kro alo no o so o le kro $1 me gbo ameke gbo le $1 ya ame o gbo udo anu yo si tila me ko nu ko inu poto la o le o to me ti ke ja odo na me nu ke inu la we a o wo nu avo yo si te bi na be ja ila jira me toro mate majo on po ja to aro vo be ya la jira me toro a e won mate jo e na be na le funa me a kriya gbogboro wa o guna gala fido o la gu gara fido parce que ame wa de o ya me a wa cha le ko la no la odo na me o la dia o yan ye figoa e wa gba e ni agba dole won ji a enu oto le ni oto de si ade yama inu oto de si ade ye yama ama o la so amadeka la so de veton kaka so 10 yo la so vo ama wa ko so bon o to na me o bena o never play no va dai enu ko o bena play o la play no vo manyi won yo la be wa la so odo o la te sa we unya mo no nya se kane nu ko ja play ne view don o alo amere o don alo client o to o don be na be never play am no va na no play no va na enu amunyi o ale ngba so odo na me o la to do li nu fa
vɔ sɔ nene benu sɔ wɔ dɔa sagbe omunya dɔ ko le wɔ omunya ma omunya nu wɔ nu o keke amia nu wɔ nu wɔ na nu wɔ nu amunyo mu nu wɔ nu nyo le o wala be ple nu ale ke va e wala sɔ nu bu sɔ down ye wala xɔ nua be sɔ nu asɔ le wɔ dɔ na mea mate do be gbe o re mate do be gbe o ye eke gbayin gantoa kenja gbɔn emi na de ni de tɔbe ame de le ne amewa edo problem azele don pora me o enu ma jeji be yin o esu ma de o fu ma fo e o ame o nya me ajo le do me o eyin me tfa yan a leke do yan be yina do yan leke be yina do a ye ya parce que gasa ga mi le 3 so nu onti ame anto a ke ogbe ko ame abe ko ola jagba ame ola yo ame abese leke ola to do yi do ola yan me to me ti abese ola yo isia no mu yo sia ne eso ame anto me ti abese a ne présenter wale nya be na le ame wa ekus isia mu le yo no wo no mate wo do no vana me abese a présenter a veve se ke me ame ale ya isia la gbe parce que ese wa yi unto e mia be sia mia nto e voa ne gagmo yo se a e won ale nu kon na consultation ne o yo se a visa le ke ne kumi sia mi pompo le ke wa mu ya me sia me yo na ame be se ne mdo sia ne mdo alo wa mate won va essentiel a ne wo ne be no e do de pe la no reçu na me a wo e wa ne o ba nya ma o la reçu na me a ko parce que go yo ame be se yo bio nu ko le wa me a nu ko le wa me a re ola nya c'est la gble non parce que c'est anto nous le social CVV ke bon to ame anto me tiele CVV nende gbogbo wo do da me agbore anya be ame wa enua e va ikaka ese agbo ye se ale se nene be VV ke ngba me acha va le sentir donc le fond me no yo ame be se visa zerikale kare e se la pomporon afo ke jo la zon le ko la orua ola wo no e na be nya ona san be do gasia ga san do ko nya ona san doa par exemple pour mieux la merci a merci le cas esprit béni mi ami pono mi abese le mi agbo fi voir mignon le amene do problème de ne mi ato le mi ato be alo mi akoe e se amate no nti de ka ko la no igbalo ne de pe la no we la no yi donc o la wo nu na me ye ma jeju anu ke gbo nu o so na vidéo wa olano ogbamilano se be vodu tohosu ye wa ole olate nyame tohosu ala te no ntio lano gble no owo ni gbegbe ma pota no tohosu mi de tobe wo nto me ela ba ela tembe e tobe apago tobe côté la tembe no be côté voa ela te no dombo na wo evia no wo ya materialisio no mu we be do ane o tesi to do ne pepe o ma pota no e won va ya afa mi abi afa di afabli boy mi yo mi yo na be sepoli mi abi sepoli e yen be afa nto ane o nya mene afa mu la suwa mi ba me sa be do na mpo no amedo le e do na mpo na mero e do la do mpo no kaka no so ne pepe cha o ma o te vodunde gbo wa do wonu na vodun be na de wonu ya le kiram no we ma na onu ya le ke mandio vodun ma te wo nto jan parce que vodun ma te to apesa won ti ma la te wo to le popo donc e wan ta inu gande beyin ni afa be apagodia nu gande beyin ye na merembo afa wa de amiacha ne jagba ne barafa ne gba ne wa fa sino ewa munyona ewa cha gbe na la menti donc enu ma jeji na me awe ma di anu ko gbo be so na wa enu ewa donc le funa me a ne benya mi do la 3 si so mi aro kwenti mi do la si tele mi aro kwenti nde pepe le va era no to aso ke era no ye nene va ka ke un 3 si so ndo do konti a ke wa ole po vide le du gbe o po be agbe vo agbe wa mu vo oro o n po ja ku ka ba oro
nous cognons que déjà de nous comme un bon euro sans dire quoi nous sommes là bloqués non ni de tomber au trône ça oh ma pas passé non nous la jocha ma passé donc les fonds mais et rien be la cité dodo que mianti ye mianti mon miato me tia avec présent parce que au blombe miato dimiano miato dimi miacha me tia miato trop dimiano ko nene bele que to mate jo no mate jo quoi o la na yin croiser les bras la bonnois ah o la blanc mais fuge donc bio so me sia me bo benade ne amekele il y a mais un problème qu'a mais entoro parce que comme les quelqu'un sans solution ne peut pas de solution ne peut pas les joie de solution amiane na nous ya nton ke gbo bele so zaza ke la mais amianto me ta zaza ke to be ona le ke to be san e bi agbero nous ke me to me tia dota ye nous ke me dota nous acha me tia e le gbe le ntio parce que passer na ene on traite ya me la tête d'autant l'eau mais y noir et bien conséquence ça ne va pas va on la pour tout ça d'ici à me kaka zéro voir avec le bon le on o ma de me la mi abena ni ale ke wo ye nene ni ale ke ya et les dons pour ma o ma gbon ya mi acha la ro dogba lo voir no on to me ti a o nya me ni nu o to na nu o to yo la nya zirika ye nya be ami abese yo la yo ko yo ami abese a ne ami anto me dit que les problème yo le won pe pe nu acham le machine wa re ni de tobe o yo ami abese a ne vodun le be ba yi yo alon ke nke be nke me be ba do tam o la nya zirika la nya ti do la nya e mo ko la teto ya ami abenu chala reçu o la nya parce que nya gbeto de to ya to toi et de fouvir fifi et les bobore client le wodo la cha e cha la un la pompo no yore e cha la nya bena ne ndele to domena e be la no wonu la no bonu doji yo la no wonu ma no ma sho pa me le vivi e ya la fofu la so vi wa so ba ina mebu e wa cha gbe de via ba gbedo wa o gbe de via ba gbedo de via wa ne le kaka ne e no gbe bena de e to e no gbe ne wa re devia ne va si ne va ton wo ne va le wo ne pe gba zero ma me devia ba gbe ma inu kon no e wa cha nke gbo bele so e so nu agbo e wa mu yo ne le ne ne wo ke vi no ke wo ne ne o la no do problem devia cha le do problem parce que gba gbe de na devia donc mi na le bi na mi aro pe ndo le ami ndo la wo e vi ya met fanyo to wọn ti rí mú kẹ́ẹ̀bí ti bá mú lóra wọ àfọ̀dẹ̀dẹ̀ kọ́ lóra wọ mi kẹ́ ọ́ la pọ̀. ẹnẹ èèyàn kò ń gbọ̀n kì í sọ amẹ́ríkà ká tó dàdó èmọ́ kejì gbèlà tètò ńlá yín náà bí apágójíà nílé tọ̀wé àmì wọn adó ní níbi pòlùwẹ́ ní wàá pọ̀ ìyẹn àmẹ́tìrà fáyọ́n ní kò ká yọ̀ ní yọ̀ mọ́ a yẹlẹ wàá pọ̀ má péré ntí ní kùkẹ́ de dédé pépé kété kùkẹ́ de pépé mẹ́. Ma de jole kouké wa men parce que kéké am de pem le kéké am sans solution de pépé le ko de solution oté nya me fifi oté wa me fifi ya me abi awon lian ton po dodo no koté wa ma we ti do no oté wa de pépé le kéké am ye ma le do pour va ne o ke yin client le de nous le yanji to vérité parce que on do na palo me ba wala na amao to nya ona me ki ja on no wa me kan nya nya ni vo ke be la bo to wa OK donc, merci à nous.